Video yan eh. 1, 2, 3. Video ka na yan. Ano ba yung vibes? May alikabok. I-upload ko to sa Facebook. Hi! Morning! Chua-chua! Happy birthday, bossing chup chup. Mama. Nakita? Ganito niya. Hindi, yung kill niya lang. Maitin yun ah. Huwag ka daw maingay, sabi ni Dora. Meow! Diyan to. Meow! Ano nag-OTP? Meow! Oh? Meow! Meow! Kanta ka na lang. Kumanta ka na lang. Sorry. Meow! 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 Wala kasi mga sulat eh. Hindi na tayo magsulat eh. Meow! 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 Wala naman mga Meow! 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 Kakainit lang picture eh. Inubos mo ata si Dagat eh. Hindi ah. Binili ko yan. Ano to? Sa ano? Godin. Godin ba ko? Yeah, ugong. Ang ugong. Ito sa lalito. Hello? Kumanta na lang kayo. Ano? Dali, parang may palaboy. Dali. Ano? May